तुमको नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग वेलकम करुच्ची मोर गोटे न्यू ब्लॉग को। तो फास्ट रू टिके भगवान को दर्शन करंतु आ दिनटा शुभमय हो समस्तंकर। तो ब्रेकफास्ट रे टिके चकुली पिठा आ बंधा कोबी आलू गोटे तरकारी बनी खाई देती। लंच पाई प्रिपरेशन स्टार्ट हो गला। कौन बना हबो सबू आउ हाँ पणस मंजी आलू भजा हाँ हौ हौ बस भात आठी बस डाली कोसला शाग तरकारी बस छुंक दिहनी दिहब आ। तो आपण मैंने जमती देखते मु घर को पलैली तापर आसला आ कि ब्लॉग करी तो आज ब्लॉग स्टार्ट है पुणी डेली ब्लॉग आसब जहाँ भी डेली लाइफ रे हम आ। तो डाली बनीगला ये पणस आलू आउ कदली भजा ये पड़ जाए हल्का टिके सोरिष बाटण देकी बढ़िया लगे भजाटा। तो बहुत दिन है ब्लॉग पड़ नाला माँ कौन कहे ब्लॉग पड़ नाला बोली एत दिन है समस्ते बहुत मिस करथुले माँ को। बहु आमर नथिला गाँ को जाइतिला रज पे जाइतिला बुलाबुली करके आइला तार सबुदिन ब्लॉग पड़िबा तो मु नथिली से ब्लॉग पड़ नाला जे हमर सब्सक्राइब करना ताले कर देबे टिके जल्दी जल्दी आ कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियोटा को बहुत मात्रा रे शेयर भी कर देबे भल पाइबा देबे हमको। हां देखो भजाटा पूरा रेडी हो गला बढ़िया से। तो क्या भजाटा खाया भल लगे निश्चित कमेंट करेंगे। तरकारी होते भी आमर टे दला दली हम माँ मोर से जह्नी पोड़ा होलू भी सीझा हो रही जाइए। कौन छेचुंट जो बादाम की बादाम बड़ी पियाज कच्चा लंका चचा हो खिया बादाम चूरा प्रस्तुत चलती आउ जेजेमा भी ये बढ़ा बढ़ी हो गला सी आसबे ए खाइबे बढ़ा बढ़ी हो गला जेजेमा ए बस खाऊँ जेजेमा भल होती ना हाँ खाई खाइबार अच्छी मोर दही पखाल आउ गोटे मस्त पाग होती जह्नी आलू टमाटो आउ पियाज कंचा लंका झोल आमर पाग जेजेमा झोल आउटी बादाम बड़ी चूरा शाग तरकारी भजा डाली आम तीन जन बसीगलु खायापी बापा आसना आसले खाइबे ये माँ बसचन ये जेजेमा भी बस खाऊँ आमर ए खियापिया चलो स्पेशल दला क्या भल लगे खाया कमेंट करेंगे। गोटे कंचा लंका दली दबा टे दही पखाड़ बढ़िया टेस्ट लगे। कौन है खाइबा खाइबा कौन है कहूना आसलो आसीगल टे आगे टीवी लगे ना तो ये बढ़ा बढ़ी हो गला खाली चकटाटा चकटी देवी जह्नी टमाटो आलू तुम चकटाटा बहुत पसंद ना जहाँ हेले भी टिके चकटा हम दरकार नहीं। तो मो हाथर चकटाटा तो केमती लगे मो भौणी मैंने जानते ए तुम्हें खाऊच केमी लगे से दिन भल खाଇବା स्टार्ट कर मुझे टाइम चकटी देती तो देख
ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚକଟା। ସବୁ ଟିକେ ଖାଇକି କହିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଲୁଣ ପକେଇଛି, ସବୁ ଓକେ। ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଭଜାଟା ଟିକେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭଜାଟା। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ହଉ ଖାଇଦିଅ। ତ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ପେପର ପଢ଼ା ସରିଲା। ସେ ଡେଲି ପେପର ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଆସିଯାଇଛି ଛତୁ। ଡିନରରେ ଆଜି ଛତୁ ତରକାରୀ। ମା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ ଛତୁ ନା, ପାଳ ଛତୁ। ତ ବାପା ଛତୁ ନେଇ ଆସିନା, ଆଜି ରାତିରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେବ। ମା ଜେଜେମା ଏଇଠି ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଛତୁ କାଟିଦେବି ଆଉ। ତ ଦିଗର ବାବୁ ଏଇଠି ବସିକି ଫୋନରେ ବିଜି ପୁରା। ଆଉ ମା ଏଇଠି ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଚା ଆଉ ସେଓ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି। ଗନ୍ତା ଘର ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ନା କି ମା? କାଠ ଆର୍ମିଲା। ଏଇଟା ଜେଜେମାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏମିତିଆ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ ପାଇବେ। ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳିବନି ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡବାର ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଡେଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପିଆ ହୁଏ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ, ମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିକ୍ସଚର, ବିସ୍କୁଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ କାହାର ମନେ ଅଛି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଆଉ କାହା ଘରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ସେଉ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡିନର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଛତୁ ମସଲା ବନାଉଛି। ଆଉ ତା'ର ରେସିପିଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଜେଜେମା ତ ମସରୁମ୍ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜ ଚକୁଳି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବାପା, ଦିଲୁ ଆଉ ସିଏ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଟିଭି ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର ମୋର ରୁଟି, ଛତୁ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା। ଛତୁ ତରକାରୀ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।